Chief Executive Members CDC Sarno Hamaya Ano immigration kena bagai faisho koma bagai Pangani Ozamano bahino belakin hambai Honorable Chairman Gumoti Junal Joint Chairman Bono bahino hambaya faru Faijak Sinorone Narwai Motomungui Borong gunang cini Moharani Celagang Asuk Thayo Pajawai Keplayang Nai Das Somrat Jomatia Faimanjak Faijak Narwai Alaida Narwai Ingui Cinioro Veterinary Officer Dr. Ratneshwar Devnath Tay Sri Biplop Kumar Dev Sub-Zonal Development Officer Gorji Subjoni Borno Hambai Bises Kai Tinini O Training Program Final Jara Candidate Dongnai Borno Belakino Hambai Modern Technique by Jung Malmata Rina Bagai Jetini je o program songchamani omani uddeshongka jeng tabuko onek ungklogo usuljakko bhaiken male jeng tog rina hangkai tago je naturally boroni je tok tui suppose tok normally tok tui tiyo 14 থেকে 15টা দেশি tok কিন্তু দেশি tok এই 14 থেকে 15টা tok tui ti mani abo khompai gangai hardly 9টা busarokse thango abo bahino bejerok chaja gangai 5টা busarokse thango ho tok tui tui khompai dirani gangai jeng at least 3 থেকে 4 মাস মান আসিব আইনো নাবলে কিন্তু মডার্ন টেকনিকো जों जदि मॉडर्न टेक्निको जों जदि तक लिनानै थाखाय देशिनो बुजुं लिरि मानो पियाबा देशिनो जों आ देशि न आमाकी लिरखाय आ साइंटिफिक मॉडर्न टेक्निक बाय जों लिरखाय जों केतो आमुसुक रोजगार खायमिया आय खायमिया ओलि बागै साइंटिफिक भाबे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नो आविष्कार खाये पोल्ट्री टक आविष्कार खाई जागा देशी तंगनो जों सालपतिनो चाय बुथारि जाखांगाय सावजा पृथिबीनि बिलप्तसिम थाङानो अबो बायका रिजन दं एके जों जे प्राणिनो तुइ जों डिपेंड खाय चलि दङ अ हायुंगो बकमाय थागे बाहायगेंनाबा गाजे बनि परिबर्ते जों पोल्ट्री बुतक नो पियाबा बंके मॉडर्न साइंटिफिक वे बाबे बोनो आविष्कार खाय सनामजाका जाहाते कमार्शियली जों यूटिलाइज खाय जों सबो चाखा रांबो रोजगार खा साथे साथे जों एन्जय बो खायगा मांस जेटा बाहान तक बाहान সেই যে সাইন্টিফিক सिस्टम बाय ओ पोल्ट्री नो ताबो फार्मिंग खायना थाका किसु टेक्निक दङ आ टेक्निक सिनि अरो डॉक्टर दङ वेटरनरी डॉक्टर बरक नि थानि नरक तिनि नरक सेकेंड सेशन ब्रेक नि परे सेकेंड सेशन नरक साइमाननाय से ट्रेनिंग चलाकाले नरक काहाम के खानाय नारक दि ता मता म खायना ना बरनो बुसुक आदार चायना ना बरनो बुसुक वैक्सीन दिना ना तुई बरंनि जेखि साबखायनानै नक तांनानै डिजाइन फैन लाइट अब गोबां बरंनि अब दङ कायसा इकोसिस्टेम नों नक बिसोखौ मा सानामनाय परिबेश मा सानामनाय जे बरंनो लिरना हागाय
देशी तो हम लोग माकी लिरी मानो किंतु देशी तो थांगिया हम उसके पोल्ट्री जैसे जोंनो रोजगार ने हम सब देशी तो रोजगारी मिया देशी नो नॉर्मली जे तोमरे आमाके तोंके आबो जेनी ने साइड इनकम जे फेमिन आबो उंगनाय हेबो पोल्ट्री कैसे कैसे बरो बेकार जदि शिकला बा जे कोनो बेकार बरो बुरिफान तुम चला सिमिया बजरी नगो प्रति 3 मास बजदी 100 টাকা নো পোল্ট্রি যদি লিরি তো হাকে নগো বনি রোজগার 30 থেকে 35 হাজার বনি মাস ইনকাম তো হইছে আনি খরচা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আনি খরচা বন্ধু তো ব পোল্ট্রি ফার্মিং খালাयो কিন্তু ফার্মিং ফানো ব হিউজ অ্যামাউন্ট ফার্মিং খায়া বনারো বুসুক তো তং হঙ্গা কেন 50 টা নি বারা বতনিয়া সেই 50 টা পোল্ট্রি প্রতি এই নিনি 45 দিন 50 দিন পর পর ব দাও বুনারো পোল্ট্রি তো 40 42 45 দিন কেন ফালি মারো ফালি পাইবে বতরি থাং লিপ লিপ তরো ভালো আমন প্রকে বসা কাদাল দাও ব 50 টা খাইয়ে চিকন সাপুনি কাইসা নক তঙ্গ টেকনিক্যাল এডভাইস নয় ব তাংমানি সেই 50 টাকা ফালমানো তিনি পুনি নক বিল্ডিং সাবদালাই রেখা হিঙ্গাকাই তাও ওয়ান সুগি নাইদি যে ফার্মিং গো বমসু রাং আইন খনা ফিয়াবা চিনি বড় অনেক কাইসা সমস্যা বতো जों खांगाय आबो आनि